Hurian itu hatta dihamu amanami nanami lansia nang songoni punguan amanama tua di bagasan tekyo nakamanginang asata mulai ma parsauratta partanyangatta marhite-hite PHD alani tapahibul ma rohatta jumulo mahita martangyang nahohom martangyang mahita. Amin. Tapuji tu hatta marhite bukede nomor 722 ayat sada dohot 2. Martangyang mahita. Debata Jehovah amanami marhite Yesus Kristus. Puji-pujian dohot hamula teonu sobahor rohanami tu adopanmu Tuhan. Ala asi dohot denggan ni basam. Natotong upakilalahok kami di perdalanan ni ngulu nami. Uhapusi hami ali Tuhan di perdalanan ni ngulu nami. Totong hon nama pargugoy hon jalama parmudu-muduhon ngulu nami. Ali Jehovah di bagasan tikyon. Naing marsaringar mahatam na badia di tonga-tonga nami. Asima roham Tuhan, gohi mahami marite-hite tordim, tordi perbadia, asa tau hami manangi hok katami, jala waktu si hami Tuhan, marhite bisuk nasyakoy, jala pergugui mahami, laho mangulahon naho bartolomoni roham, asima roham ali Jehovah, jalo matangi yang pengeduan nami, nahu bahok kami, holan marhite Yesus Kristus Tuhan nami, jalo mah, tangi yang pamujian namion. Amin. Amanginang hurian itu hatta, barita nauli di bagasan parsaurata di tikyon, imana tarsurat di Jakobus biddu 4 ayat 10 tolu sahatu 10 pitu. Jakobus biddu 4 ayat 10 tolu sahatu ayat 10 pitu. Dengan mata payhut-ihut hujahon madihita songonon madidok hata ni debata
guru di debata do ngolutta. Hamu, didok hamu do, sadarion manang marsogot lah memahami, tuhuta adui, asa disi hami sataon martiga-tiga, jala mangomo-omo. Suadong di boto hamu nama samarsogot, ay ahado hosamuna. Suman mahamu tutimus natarida satokin, dungi gabi suhaidaan be. Sikat ni iman yan dohonon muna. Molo nalomo rohani Tuhani. Mangulu mahami. Jala bahenon nami maon dohotan. Hape di tengah-tengah hok kamu dohata. Manggang muna. Najahat do nasa panenganengaon si songoni. Atong nauboto mabahen na dinggan. Gabedang diulahon na mardosa maibana. Isi. Ido yang gosahat na. Horas madihita sa luhut na. Hurian itu hatta na hinaholongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Menarik do turpukon molo tapay hutihut ala jok do masa di tonga-tonga ni ngulutta. Sering kita mendengar perkataan molo saut manang didok jika Tuhan izinkan. Alan yaha alarang tarsirang ngoluton sian perencanaan. Dang tarsirang ngoluton sian akaragam sakap perencanaan natarajumi nanaing tapasaut. Bahkan disakapi tahirim do ikon saut. Atik pe di kenyataan na belum tentu. Songon nata rencana honi, songoni saut. Olo ngata rencana hon, sedemikian ta rencana hon doho denggan alai anggo di realita na masa, dak songoni na masa. Alai olo do so panagama kita manang tidak pernah itu kita rencanakan, tetapi terjadi di dalam kehidupan kita. Akamanginang na hinaholongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus, sadok ganup halak adong do perencanaan na. Adong perencanaan. Adong akka sakap di tonga-tonga ni ngoluna nanaing saut. Alani marhite-hite turpukon akamanginang boy do taida naparjolo sahali Yakobus mengajarkan manang manujuhon suraton ima tua kahala Kristen diaspora manang na tersebar di perantauan namar serak. Akai semai didok ima Yakobus manujuhon suraton tu 12 suku jalan naung madok manang naung majakon Kristus. Kedua belah suku yang telah percaya kepada Yesus Kristus. Bodo taidai di bidusada ayat sada. Au surat ni si Yakobus na posoni debata doho Tuhan Yesus Kristus mardapoton na 12 marga na di parserahan. Tabi ma dihamunin na. Hurian itu hatta jala totu adong do tujuan ni suraton. Jala na adong do nama latar belakangi manang ahado na masa. Tuhala Kristen na di parserahan. Ditahatap Yakobus do ragam ni persoalan na niadopan ni halak Kristen yang dihadapi oleh jemaat Tuhan secara umum. Ima aka pengaruh-pengaruh
narosian akka pendatang song-songoni akka na jinupan ni nasida. Buah mahalak na marserak manang na merantau. Tentu adong do akka hasomalan na jinupangan ni nasida manang adong do hasomalan na masuk manang na binuan ni nasida sendiri. Jala nama pakorhon tu hapor seaon. Nama pakorhon tu status ni nasida songon halak na porsea. Ragam ni pangujunan nama sana ni adopan ni nasida manang hamolon nama pakorhon tu parsoran nasida maradopon di bata. Kuria nahina holongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus ala nima songon halak Kristen. Yakobus menekankan bagaimana seharusnya buhado sa sitong na parangan ni halak Kristen, parangan ni halak na porsea mengadopi pangujunani na tutu na ikod donasida marhaojahan na ikod donasida berhubungan dengan firman Tuhan naung jinakon ni nasida. Allah didok naung majakon Kristus donasida berarti ngolu ni nasida pe ikon berhubungan, ikon berelasi manang berinteraksi do songon halak na porsea dohot hatani debata. Ikon nasiniraan ni hatani debata ma perdalanan ni ngolu ni nasida. Allah naung majakon Kristus. Kuria nahin ahulongan di bagasan gorni Tuhan Yesus Kristus hidup bain molotajaha buku Yakobuson manang surat Yakobuson di odol hoddo disi ada beberapa pokok penting alai na perjolo sehali na rumikot bahwa orang yang percaya tidak terlepas daripada tindakan dan sikap. Parbueni hapor syahon tarida doi sian pangulaon diodol hodoi. Jala halak na persea. Orang yang mengaku percaya manang naung majakon Kristus di bagasan nguluna tarida doi sian pangulaon. Kamanginang na hinaholongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus akka hal-hal na praktis tu akka tindakan na secara nyata tu akka pangulaon secara praktis tu akka pangulaon na boy dibereng na boy dihilala jolma ima pakkaposyon ni nasida maradopon Tuhan Yesus Kristus. Mengaku percaya kepada Tuhan berarti harus disertai dengan tindakan nyata sebagai bukti bahwa mereka mengimani Yesus Kristus. Jala idu natajahana kinga kamanginang di biddu 4 ayat 10 tolu sahatu 10 pitu. Bagaimana Yakobus menekankan atau mengajarkan kepada orang-orang percaya, kepada orang-orang Kristen supaya di dalam praktek kehidupannya sebagai orang yang beriman melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Asa kahalak na porsea totong marhaujahan tu debata. Melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Dada holan di pangulaon, alai di perencana ape ikon jumolo pasahaton tu debata. Alaria kamanginang na hinaholongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Buasa didok disi manang di dia dohataridaan na halak na percaya sebagai orang yang percaya melibatkan Tuhan di dalam kehidupannya. Allah dipatarida hodo disi bahwa manusia itu memiliki keterbatasan. Bahwa manusia itu memiliki keterbatasan di dalam bertindak. Bahkan manusia memiliki keterbatasan hanya sebatas berencana. Alai anggota ringo tu nama sasogok do
dang adong jolma na ubotosa. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok. Walaupun dikatakan seperti pedagang tadi yang merencanakan lau manasida tuhuta adui asa disi hami 1 tahun mertiga-tiga jala mangomo-omo. Disi akamangina bentuk kesombongan, kecongkakan. Hadirion ni hajol maun na perjolo mangusahahon manang manenganengahon pikiran na perjolo manenganengahon habuyon na perjolo manenganengahon parbinotoan na. Alaidang perjolo merencanakan manang melibatkan Tuhan. Ido bahan dipisang na sida, hamunin na. Gabi songon halak naluahon do sa sitong na. Suadong diboto hamuna masa marsugot. Ayaha do hosamuna suman mahamu tutimus na tarida sa tokin dungi gabe so haidaan be. Jangankan parutungan, mungkin atik na harugiad do naro. Atik na so pangumuad do naro. Alay nunga jumulo na sida manenganengahon parbinotoan dohot haboyon. Manaso hinalomuhon ni debata. Mau strategi sebagus apapun, mau perencanaan sejitu apapun, di pangasahod jolma, anggo soido lomoni rohani Tuhani, dada tinasaut. Kamanginang na hinahulongan di bagasan gor ni Tuhan Yesus Kristus. Alanido naking menarik do di pangajarion ni Yakobus namadok ketidaktahuan manang keterbatasan perbinotoan ni hitajol mataringo tu ari marsukut. Alannya ha, ay songon timus donin na hita, nasatok kim tarida, satok kenaidang tarida be. Uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Songon alogo do hita. Alania kamanginang na hinahulongan di bagasan gor ni Tuhan Yesus Kristus. Apakah tidak boleh membuat perencanaan? Dang boy hita mabayan perencanaan di tonga-tonga ni nguluton. Yakobus bukan mengatakan tidak bisa atau tidak memperbolehkan membuat perencanaan. Tetapi di dalam perencanaan itu jangan disertai dengan kesombongan. Jangan disertai dengan mendahulukan logika berpikir manusia. Alai di perencanaan ini na ikon dohita mengutamakan na ikon dohita patujolohon debata. Sikak ni imanian dohonon muna molo nalomo rohani Tuhani mangolu mahami jalabahenon nami maon dohot aninna. Jadi di sini naing taida riko ni di perdalanan ni ngoluton bersikap pasrah. Pasrah bukan berarti putus asa. Dison pasrah didok disertai dengan perjuangan, disertai dengan perbuatan, disertai dengan sikap yang melibatkan Tuhan. Akamanginang na hinahulongan di bagasan gor ni Tuhan Yesus Kristus, tidak ada seorang pun yang mampu memastikan bahwa hari esok itu seperti apa. Apakah hari esok itu baik? Apakah hari esok itu buruk? Apakah hari esok itu menguntungkan bagi kita? Apakah hari esok itu merugikan bagi kita? Tidak ada yang bisa menjamin dan memberikan kepastian tentang itu. Alai sada kepastian, sada jaminan na nilehon ni debata, tuhita halak na porsea, asa totong makaposi ibana. Jadi molodang sesuai bedo perencanaan ni hajol maun, kita tidak merasa kecewa dengan dunia ini. Kita kembalikan lagi kepada
Tuhan. Berarti dangi lo mo ni rohani Tuhan ni. Ubain dang di pasaut. Alay. Nasaut di tonga-tonga ni nguluta. Ido na dumenggan. Apa yang direncanakan manusia belum tentu baik bagi Tuhan. Tetapi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, satu jaminan kepastian, itulah yang terbaik. Kamanginang nahinaholongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus, alani dipaingot tita, dang nasuboy mabaperencanaan, riko doi. Baik mabain sada perencanaan menyusun rencana untuk hari esok, denggat doi. Alai unang mana mangasahon keinginan, unang maholan ala na mangasahon hasrat, unang maholan ala na mangasahon kehendak manang kemauan ni pardagingon. Alai dipatujolo madok kehendak Tuhan. Jika sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika apa yang aku inginkan sama dengan yang Tuhan inginkan. Berarti na madok guru di debatado ngulutta. Na madok guru di debatado ngulutta. Jaladang masa di ngulu ni halak ketika rencananya tidak sesuai dengan realita atau kejadian yang dia terima tidak sesuai dengan apa yang dia rencanakan, dang frustasi ibana disi. Alai dohonon na do, mulak do ibana muse madok tu debata. Margogo do ibana manau ni alania guru do debata do ngulutta. Dang adong jaminan di tonga-tonga ni nguluton. Sudah rencanai, sudah natasak KPI, boy mardalan songoni. Aidak kita mengatur nguluton. Alai debatado. Alania kemanginang na hinaholongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus na parjolo di paingot tita naking. Kita mau berprinsip bahwa di hidup kita ini perlu perencanaan dan itu baik, tetapi pertama sekali libatkanlah Tuhan dalam perencanaanmu. Molo tapodaho petuak kaya nakota asa sukses ibana, asa haseya ibana, asa berhasil ibana, alai diingot martuhan. Diingot totong majogor ni Tuhani jala paulak kon saluhu na sakap do rencanana holan tu Tuhani. Asa unang marsigatung tu portibion ibana alai marsigatung tu Tuhani ma. Namangihut mo siya kamanginang na hinaholongan ala dipaingot do hita bahwa kemampuan manusia adalah terbatas. Rencana manusia sebatas rencana manusia. Alai anggona pasauton debatado. Karena itu tidak ada yang perlu disombongkan. Dangadong HP na perlu si tengah-tengah honon di tonga-tonga ni nguluton. Dangadong HP na perlu manang nagabe hagijak konon di tonga-tonga ni nguluton. Gabi tumibos yan puaso ni debata. Alai didok kita songon timus dohita na satokin tarida satokin nai suhaidabe na perpudi sahali payangotok kita marhite-hite turpukon. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Molo taboto do mabahin na denggan alai dang taulahon mardosa mahita disi akamanginang. Alani dipaingot kita dalam perbuatan baik tidak terlepas juga kuncinya adalah melibatkan Tuhan. Dada hadiriota, dada hagogo otta, alai nataingok do sakap nauli, nataingok do akapabahenan ni debata na denggan di tonga-tonga ni nguluta. Alani molo paula sotaida do ketika kita mengabaikan Tuhan di dalam gerak kehidupan kita, mustahil kita menginginkan kebaikan. Alai alana tahari kotodo di dalam setiap gerak kehidupan kita untuk melibatkan Tuhan, mabiar dohita merdosa, mabiar dohita dang mangulahon naringgan. Lania kemanginang na hinaholongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Saluhuna amanami inanami na usaha tu tikyon masuk tu horong ni lanjut usia
nunga gudang akka perencanaan, nunga gudang akka sakap muna manginang, naong direncana ho kamu, jala soon halak na porsea, lobi siya ni nunga dipasao jala dipatulus debata. Ala songon halak na marpakirimon na makaposi debata rohita, gudang dope akka sakap na uli na dinggan, natahirim, dipasao debata di tonga-tonga ni ngulut taon. Sao doi hobbar tu na tahapor siyai. Jadilah seperti yang engkau imani. Sao doi songon na tahapor siyai, sao doi songon na tatangyakon ala debatado na mangula di tonga-tonga ni nguluta. Karena itu jangan melupakan Tuhan di dalam hidup kita dan di dalam perencanaan kita senantiasalah melibatkan Tuhan. Amin. Martang yang mahita. Tuhan Jehovah moliate husobah rohanami tu adopanmu ala asido holong ni roham. Ale Tuhan nunga hutangi ho kami hatam na paingotok kami asa hutadahami diri nami ale Tuhan jol managale dohami na terbatas dohami ale Tuhan gudang aka perencanaan nami aka sakap nami sian hadirion nami alai hupaulak kami mamusyaholan tuhuasom ale Tuhan ala saguru di tanganmu do ngulu nami. Alan ni Tuhan paingok mahami totong asa disaluhut perdalanan ni ngulu nami homa nahupa tujulohok kami. Saka mu maale Tuhan na jumolo saut jala huhirim hami masa di tonga-tonga ni ngulu nami. Pasuk-pasuk masaluhut na akaruas ni huriam amanami inanami lansia. Homa Tuhan nama parguguihon jalan na mangalihon pos ni roha dohot pakirimon na mangulo tunas ida. Napasauton sa luhuna akan na pinarsita akan na sinakapan ni amanami doho inanami. Paso-pasom mo ng akka keluarga ng akka pinopar ni nasida dinadaw ng dinasyonok asa totong nasida Tuhan mar hapurusan jala pasahaton sa luhut perdalanan ni nguluna kolan tutangan para sinirahonmu. Asima roham Tuhan nang dia kadosa pangalasyon nami jumolose samai asa tamahami Tuhan majalo asido holong ni roham jalo matangyang Panginoon nami marhite Yesus Kristus martangyak kami tuho amin. Maredde mahita muse sian bukwede nomor 510 ayat sada dohot ayat 2. Tutuk maparsarata rak mahita mangidohon di bagasan tangiang ale amanami. Ale amanami na di banagijang sa pinarbadia magwarmo sa Roma harajonmo sa saat malomoni roham di banotongon songon na di banagijang. Lehon matuhami sa daron hanguluan siya pari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan palua mahami siyan pangago. Ay hodon na puna harajaon dohot hagogoon, rodi hasangapon sa liliw nililing na. Amen.
Asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus. Dot holong ni rohani di bata ama. Dot persoran ni Tod di parbadia. Ima nama maso-maso hiton saluhutna. Amin. Horas marihita saluhutna. Shalom.